A day in my life as a 19 years old content creator nga usa ka inahan. Sayo ni gaya ka kumpares karon kay lagi wala na mi bugas, sumangita siya og pangpalit og bugas. Kay grabe na jud ka krisis sa panahon karon ba, grabe pagtaas sa mga palaliton. So bago ang tanan, pwede ba mohangyo sa inyo bisag isa lang ka subscribe dako na kaintabang sa among pamilya. So paglakaw pod sa kumpares, so nianhin na pod dayon ko og tubig kay lagi ako ning gipanghugasan ni among mga plato. So mao jud ni akong dili routine matag buntag. Kay mintras dili pa init, so ako na dayon gipangbuhat ning mga buluhaton diri sa tubig. Sama sa paghugas og plato, panglaba og pagkabo og tubig. So while gahugas pug og plato, sa gaaban-uban pud ni akong anak. So mao din ni among view diri sa bukid mga kamima. Unya mo po ni among simple nga balay diri sa bukid mga kamima. So pagkahuman, so nahuman ra pud ay kog hugas ganhina sa tubig. So ako ana pud na siyang i-arrange. So diha ako ana pud na siyang gisugdan og arrange. So abre pa jud gayo ni among kusina kay lagi wala pa lagi budget para ipahuman ni. Maong mokayod sa usa ni mahuman. Kay bisan bugas maglisod nagpalit tungod kay walay nagpatrabaho diri sa bukid. Human pud na kog arrange sa mga plato. So ako po ning gisundan og trapo kay parte mang abuga sa lamisa. So diri ra taman akong mini vlog, unta nay mo suporta sa ako ang mini vlog. So diri ra taman. Thank you for watching. God bless.